asip khanyani hinata kuyakaraka kurhakisa tunka pusiri urura gausara pajaraka kiri paksita chino kapase hanya wan pisar harakiri murata barkapasiraka wasita sarut asip khanyani khomat asip khanyani hanyanya para sasina hicha Pasiuro, hicha lunes uros asin sa sapanyani hilat kuyakaraka machaka sapanyani pachanwa wakicha weha utharakiri hiwasanaka ukakip karaki nyokanchis wakicha wiraka hampi haipocha kankana uhichaha chikururu wahitek atirakini chaupip unchay mangunaka oraka igamunkichis wakecha Raúl Imaynalla. Wakilay Walter napay kay hampah kachung inayamanta yakta masinching papa satong napay kachung warmakunapak irikikunapak sa pangkama yaktapi inayamanta sulka suyukunapi. Wauhinchi Walter rimarisang manghina wakipaniguna programación mikanja chaupi punchautaña. Muso programación hayarin hachiskan China pichahora hasta rigo tambar harik programa. Ikunang mikamachikamunko chaupi punchautaña kanja. Aymara simipi hinayata haruna simipi. Hasta Walter tapos kaigi. Imaina programa kananta tahan munaw hastawan sumak muna ikuyapa programa yuskinanta. Imaina sumak kuna rigi. Imaina to munaw. Cetaka tapurilla suantak charilla tamasinchiskuna paikuna kaika kamuchun kuriki hinanti ke redes sociales chaupin kunama imaina tapunita no panchis morasa kurhamsa hiwasaraka hawakicha ura kabora ptarha ukara kumaraka sakilkat ni paragita ichaka kunaka willakuikuna yoksesonches riki willakuika kaimanta suyunchis manta wak suyukunamanta hawa suyukunamanta imaymana willakuykuna kalpachasqa kanqa wayqichay. Ari nisqampi napas waqpaniguna redes social nisqampi hillqamuaqchi astawan qankuna kaina programa kachun o kaina tarimamuaqchi o kaina kachun nispa allinmi chaykuna astawanja hipakunaman yachasqañam kanqa kunanja nisqaykiman hina willakuykunawan qallarinaña kanqa. Urata barka basinaka ukabaja hipwasaraka wakicha wimpi saranta phayari. Urata barka masiraka ya dia kampe kayanta phanyari ya kausuha hukampe chamampi ampia kantas kakiwa kiasa La Libertad puno ukakip kraki 5 provincias chikau hitarakara pertenera Castilla kayan kausutha haragasi phanyari amtaura kau kamachina kau uthi ukaraka ya phanyari sasirwa asine pharaki ya thata phanyari. La Libertad Suikasun sti walha kinakapuniwa COVID-19 nya kosong pisti katunte si paraki mayurun ha ukamawa hichamaran sti utharaki pusi pataka tungka softani ukausun tatanaka utharaki walha prueba sata ukanakapsusina ukasulkasuyuna puno sulkasuyun sti Manuel Núñez Butron kulyanyutan sti yatienirakiwa COVID-19 nya kosong pisti walha kinakawa usun tatap heksasina Anchit kamasti patung kakim sa kalpun hakinakawa kulyanyutan awin kasi paraki Pescanisti Unidad de Cuidados Intensivos ukachakan kaparakiwa 5 markana komarainto kapekdri Felix Palomo hupasti yatienirakiwa wawanakaruwa sintih katuntik sasina Anchit kamasti tungkakim sa kalpun wawanakaruwa nyang kausuka katuntharaki Madre de Dios Sulkasunisti Sokta Hakenakawa, Virus niya Kosompisti, Akirimara Kaldawinsti Hiwap Haraki, Santa Rosa Ukakik Paraki Villa de Salud Ukakwalino Tanakansti, Patung Kamayani Ukausu Tanakawa Haraki, Ukatsti Pah Kanakaristi, Unidad de Cuidados Intensivos Ukachakanga Parakiwa. Ukatsti Araki Pamarkansti Prueba Sata Ukanakasti Apsu Parakinwa, San Camilo Ukakatuna, Kamasti am taparakiwa kun hamati wal hakinakawa ukachaka kanagarusti makataparaki usunay phetuke hanicha ukanaki adinyataki Wakayo marcaro hichaha por phanyari kimsariwa iskawara kaha El Carmen Collaya utarwa hakat asipharaki akiri Collaya utaha iskawara kataki wampi COVID-19 usunta wito para kaho kata ipi ukitar hakat asipharaki hunin sulka suyo chaka ukitar hukampi yang kausuha akantas kakiwa Kim sa sulka wawanakasti materno infantil El Carmen wankayu markana kulyanyutan waha katasip haraki kun hematu panakasti COVID-19 yang kosumpiwa katuyasip harakiteina ukat stisinti usuntatasti pusi maranirakiwa sute kaltapasti APN ukarakiwa ukat sahupasti ventilación mekanika ukanis karakiwa Akiri wawasti kulyanyutaru naira kim sa kalakuro enero vaksin mamantarakina maya pacha hypotokero ukat hupasti trauma shock ukat chakaru apayata harakina ukat sti COVID-19 nya kusunita patsti kulyanyutaru keparaya harakina kun hamatupasti pneumonia ukani harakita inawa Yakapaninit sulika nagapharakyo mainirist pa marinrakyo yakarist pakalak vaksin rakyo yuriwit
panin pachas kolyan yutan kasip karakyo, ukat oxígeno sa manyampu yana patas karakyo, ukamata patstual hasul kawawanakast, COVID-19 yang kosumpist usuntata utharak pachao. Ukat sti kananchanya sti baki serakiwa, tungka mayani ukagik paraki tungka bayani uro nera vaksin sti kaisa huning sulka suyuna, warang katungka kimsani usuntata naka utharakina. Ukana kampisti wal hausun tatanaka wanyang kos bacanasti akamarana utharakina, ukamata akamar bacanasti warang kakimsa pataka, ukhausu tanaka harakiwa, ukana kasti sinti hila harakiwa, Nobyembre ukagik paraki Disyembre vaksinagat si bansa. Umbar kanyata kip awi taipit ha kipka tungka ansa sa pesca paranita tungka bayani marankama iskawara karo COVID-19 yang kau suta kipakut apanya patakinya wakit para kita inau. Kitira karo sana ira kata pakut apani ukat kurha manisa kini wakut yaweha etan no yaweha ya kata panyani. Walha semana nakasuit atat Ministerio de Salud akenyota taipet kune jamas pescamarani tunga mayana marekam wawana karap etano kasinyat unts ayana hek wakuno kolp etano kanyak tunga ya tungkan hanukak patung urunak sarak kepancheno kapaksen kailta senek Pfizer wakun kolp etano kasenek kolya tapat kanay unyas atas Yatung tungchak pakalak porsyento hesk awawanak pescamarani tunga mayana marekam unyhasip kanya patake walewa kesereo Wakunawik maranakat etanokasenek, mayeretaman tungka marani tungka mayana marekam, hanik omar wawanak, payeretaman rakeo kim sakalak maranit yatung marekam, kim seretaman karakineo peska maranit pakalak marekam, hokpacham tatanakasiya kasis etanokap harakenek, ayunger wawanakatakek. Utanaka parop etanok eresports abhanek, mas token marekachaka ujetan, yatakanyo tatay pinakan wakuno kolyas etanokasirakeneo. Nanakahyata kanyo tanakat sotenak hapakailakan tatanip kahaw, okat behis kawa nakarmaya kip etano kasene sumay wakist asanek, hanikunat akasewenakas utkanya patak. His kawawanakak awk tayo kapampe, tutor hanukak, tungka kim sakal kunumaran, hiliri pampe usaraspak, hupapi wakuno kolp etano kanyat pakayak tungpayan oras pachanakana, Hupay unyik anyapak, naerekepak mala pekelakaw hiront anyapak, consentimiento informado sa tao. Hisk awat COVID-19 usumpe mauk et usuntatachak, wakunawak tungka pusen uronak heparuk o maraakche, o kanip etanokasenek. Gabriela Jiménez, inmunizaciones minsap akanyota taipet erepterek. Yata kanyota taipin akaro wakunawe ujitanakaro hak achasep kanyanes, yakauso nakatakes utharakeu, tasinrakeu maitz aanak. Haneu nyang kaos mayatakik etanokas kanut hanukak. Yakeb usuna katakis etanokasirakine, yakeb panakahaneraip etanokasip kites. Minsap akanyuta taipit am tawena kapwakits atans chuye mas asisap etanok asip kanyane sa sinrakeu kailakan tatak. Yang kauso akan tawita murata marga masinaka, kau capi iskawarakati, taikapat haruka aukipat, inyuk tawak. Hanukaha, paripata, inupta wapcheja, inyupta wapcheja, ansasa sapañaneja, estado taipito a juparakaja yanaptawa katopta parakini. Ley de orfandad sata, kabachiwa chiklopchata haraki. Sapapa seja papataka solesa puntua katukarakini. Acompañamiento psicológico sata wasput harakiniwa. Yatekawe, yatichawin pisa, yanapta parakiniwa. Peru susap etenchawipa taipitwa yanap apanyani sa sirwa amt aparakitaina. Ukwatwa hichaha kim sakap tungka kim sadi warang kanya ukama inyo iskay millarakaru iskay okalarakaru yanap atas karakini kau kitara kanti sintit akasi urakara hakat asepheja hakasepheja huparakaru. Akiri wa maindiri yatiaweja Instituto Nacional de Salud taipina perteripasti Kurham sa hiwas na kaka, hiwas kip kaya kat si panyareha kayang kausuleptan hanuka halicha sa sina. Uka na kaka, kip ka farmasya suka kip karaki botikas pujanya utaw hitarakaru alhatas karake hilat kulakaraka uka na katwa upakaya tat enerakina. Uka kip karaki wa COVID-19 yang kausuha akapayuro na karaka hukampiw hitate mirahar kaka si panyari sa sinwasaraki. Hanihuk ambes nyang kausumpe katutanakas hila hatas kakenya patak. Víctor Suárez, Instituto Nacional de Salud akanyuta taipit erepterek. Autotest, sapamain unyachanak apsusinyatak. Faramasyanakan hanukak. Botikanakan, haniuluras kaspat sasin unts aneenak.
Qolyanak alhanyutat kusasp, taya mandañanisp, ukat hachasp, ukachakanak pruebas atukaj aski kusa uñhataya sirexnaq, hanukat hanukamak chukaj, hani kusakarkispat ukachakan uñhataya siñatakij, qolyan uthiska kichukaj. Uñachan pe katatasip kapun pachat uk uñas anche, kunanakas lurit apkanyasa uk kanais aneenach, Ukat kaukira keteh usun mist shuka pachanas, hupah ma qolyan utaruma katanya parakij, ukat ukachakan hananchanya parakiu, nayak usun iqtsasin, ukat huparuh qolhata parakinej, ukat hani ukachakaruh yatirik sarkaraganit, hanukas aski kusa qolyarinaka huparuh uñhata parakinej. Humatepe katatmarkacharem hakestach, uñachan autotest satataipen, haneupe katataktat okamistunche, utamana qiparaña maskeu, hukpacham tatanakasiya kasis, akhamrakeu arhat anenach Instituto Nacional de Salud Taipet erapterech, hichapayoronakans tunkapayan waranjakenakau COVID-19 usumpe, katutap geusasin, Ya kachakaw hanakan uñhataya siusinist, wal hani usunik mist parakij, hupanakaj antígenas ukakik parak, moleculares ukanakan uñhataya sip parakij, kimsa tunkat ukakik parak positunka porciento hani mist parakij, ukanakaj saymonarakio, kimsa nits maini usuta parakij, hanukaj paninits maini usuta parakij, ukamat qolyan utar makatawsen wal hani COVID usunip parakij. Suárez erepterech, Machak Centro de Biología Molecular Agustino Marecaujetan Histarawinkanau, Ucanepi Dirisli Machacaujetat, Pescapatak Moleculares Uñachana causa por Aps Anej, Ocatpe Tuncapayan Pachanakan Yates Haneu, Pe Catatasipcapon Pachat Hanech, Akiriwa Maidiri Yatiawi, Sunafil Ukataipi Ukitatja. Cauchape empresa uparakati murat hilat Culiacaraca pruebas antígenosata usunta wita han ya pareja uparakaro hampi muntua absub harakine gorhama polisa kiri yatia wisti atkata sipkakiñani. Uñachanaka molecular ukat antígeno, irnakarinakan kamachinakapatsti uintas karagitaino, ukatu kanakan pima irnakaris descanso médico, ukam kakhat karagispa. Ukat maya tiawita ipitpach yatiani parakin irnakawitpach ministerio. Irnakawitpach ektiri kananchan karakinoa prueba antígena ukanakasti haniw yasata karagispati. Ukatu kanakampi minsa taipit sulkiri kamachinakas lupis karagitaina ukatu kanakas kepart karagispa. Kaukiri empresa nakatihan sulkiri kamachinakampi pokap karagispati. Unjatap karagispa ukamas kuchanjatap karagispa. Anchit Kamastich atanda winagaj Janiu Sart Karagitainti. Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral Sunafil Taipiti Atiap Jaraquinoa. Ukanakatsti inampir nakanyasti lupis Karagitaino Hanut Kanyapataki. Ukamkik paraki uhan nuakirinaka Han Chakapanakasti Han Sart Kanyapataki. Ministerio de Trabajo Taipit Maip Jaraquinoa Marcachirinakaru. Irnakawi Taipiti Han Pokap Karagispa Empresa Privada Naka. Sunafil Taipiti Amap Tatap Jaraquisma y Atjatap Jaraquisma. Aplicativos web 2.sunafil.gov.pe Uka Taipiru Mantap Jaraquisma. Ukamkik Parakiu Kim Sayatun Kachusa. Paya Kim Sakalko Chusa Chusa Hanukasti Chusa Kim Sakalko Chusa Chusa. Paya Kim Sakalko Chusa Chusa Hanukasti Chusa Kim Sakalko Chusa Chusa. Maya Sokta Kim Sakalko Pakalko Paya. Uka Hakutaipirus Kausap Jaraquisma. Y allí una campesanata sipkakiñani, Estados Unidos, Malkusti, Yankauso, Acalta, Wetjaneja, Yakfatakiu, Hakatas, Hasasit, Wasaraki. Uchikamaja, Argentina, Marcanja, Yaka, Marcanacata, Sipansa, Ucacha, Hospital Purwa, Omicron, Tokokata, Yankauso, Jajukanti, Poriu, Acantaragitaina, y Akata sipkakiñani. Verano pachankasin wal hakinakaw purin tap haragitaina larang kotanakaru kamkik parakiwa tokonyo tanakaru. Mar de Plata Chacana. Ugat Argentina marcan Kim Sirius utoktawin bis wakt ap haragitaino. Ugat ugachakan Kim Sirius utoktawis ut haragitaina Argentina marcana. Hania kasi winakampi pokap hipana. Kaukiri wainanagatif itantatas kakatas ip karagitaina. Ugat ugataypit usutanakas hit hatas karagitaino Omicron kanyang kampiwa. Katup haragitaina. Argentina marcasti akabia la chakatpat sinti aka COVID-19 yang kau sumbi. Usurin hamau und esirakih ukat ukachakan hanhamaki kiwatanagasti sinti. Utkaragita inti. Hichapatun kapusini pachanakana. Pata kimsatun kamayani waranga. Kimsakalkotun kapayani. Katutanaka utkaragitaina. Ukat pakalkotun kapeskani hiwatanakampi. Estados Unidos marcat akteristi etias karakinoa haniu wat karagindi. Justicia taipit kun jamás unya no kap karagitaina anti-COVID itanta winakata. Ugatu kanaksti haniukus untkanti. Corte Suprema taipit John Biden absuta nagapsti harkanta karagitainoa. Kun jamás uka taipit itanta yasinyampi. Ugat test de COVID. Pakal kurunakan empresa nagasti pakap hanyapa. Kaukiri nagati patak irnakarinagasti hilanip karaki. Ukam suwait ap karakinoa. Ukamanagasti ut karagitainoa kuna bajantip ekteristi kananch karagitaina.
Yatia winak subskaragitaina kollanyuta taipina sinti hitjatipana. Omicron yang kampi usurinaka. Washington yati karakino pesca waranka teste COVID ukanaksti inakiuchor karakispa kanyanka usutaki. Ukanakasti hitjatas karakino pesca pataka waranka yati atanakaru. Ukamkik paraki unyanakap karagitaino militares kollerinakan fichiktaña. Ukamaskusa yukunakas churas karakispa. Estados Unidos markansti yatiap karakino. Pakal patak pescatunka waranka. Mayuruna usup karagitaina. Patak pescatunka waranka kollanyutanakarus mant karagitaina. Ukatsti waranka sokta patakats hilaniwa. Mayurun nakanya hosumpi hiwirinakas sut karagitaina. Pedro Castillo, Perú, Suyo Malcoja, Colombia, empresa, Pacarina Garoja, Perú, Suroja, Jutop, Mawalicuse, Nagapayanis, Asirwa, Habult, Anakira, Haust, Anakira. Kipka, Gabinete Binacional, Sokta Kuteu, Sarteata, Haraki, Boyacá, Marga, Chegauquitana. Colombia, Suyo Malcusti, Naira Pachanakat Pacha, Perú, Suyumpe, Irnakaunaka, Walikusanaka, Boriu, Tarakina, Asirwa, Hupaja, Arst, Adiraki, Yathatasip Kakillani. Declaración presidencial ukawino kapharakina, akiram tavisti, Perú ukakik paraki, Colombia suyuna katarakiwa, Pedro Castillo malku ukakik paraki, Iván Duque malku nakasti, malku matapibin wachi kanchasip harakina, ukakik paraki, sohtairi gabinete binacional, Colombia ukachakana. Estamos declarando la guerra. Hichurust ma guerra ukakas fas ukawino kapharakta. Ukanakas ketina katehan kusta yakust ukanakar sait enyataki. Sabhanyan, wakchastani uthenya pakarakit, ukakik paraki, korpau hanakan, tia uhanakanst. Kunahanas kinakatutik ukanakas, haniut hanya pakarakit, ukat ukanakas, takin pachir nakausin, akahanas kinakaruh chakta ireksnach. Pedro Castillo malkusti kanan charakiwa, Colombia suyuta ukakik paraki yakasuyunakata, akaurak pachanasti, Peru suyun irnakawinsti aski kusaw sasina. Ukakik paraki kanan charakiwa, korpau hanakasti, komanya pau sasina, han kanchasisa, ukakik paraki han korupsyon ukasa uthausina. Akiri wakichawinakas tilurasis karakino pukal pamarkana, ukat sanairanakan sukamkik parakil durasiskana, ukat Villa del Ley waukasti, amuyap harakto. Aski husaraki ukak chakanchanyatakiej, kun hemate korpau hanakanst, nairakatar sartanyatakist, maist asinya wakisirakiej. Akiri matapi winisti aruski paparakinwa, katu alhanyanak tukita, kolakira kawinak tukita, unyawinak tukita, korpau hamakatawinak tukita, Pachamamaru ihanyanak tukita, ukakik paraki, kumaran tukitsa, ukatsa yakanakampi. Hichurun hamunap haraktan abiyal pachanak walhakol irakanyataki, ukamats chakapar irakanyataki, kunaiman alaki pawinakasut hanyapataki, ukanakampi na irakatrok sartaraksnach, hanukats kuspach sartanyataki, kolkanak irakawimbist, markachirinakaru na irakatak kustayanyarakiyah. Hicha maratakisti amtap harakiwa, Julio Paxina, pakalko gabinete binacional, ukamat tapiwilurap hanyapataki, chota markana kahamarka sulgasuyuna. Hani pakal kobi nasional gabinete ukataypin mathapiwinakaj lurap karakiat Julio Paxinaq hanukast ukamat tapiwinakan askiuch awanchap karakiaj sunipat hachakankir markachirinakaruj akasuy malkusti purirakinwa pakal ko ministro nakampi ukataypin sti ministro nakan pektaripa Mirta Vázquez hupasti ukan karakinwa Kamachiro kanya uta taipiu hitarha pairi hakuin piwa baka majwa chihluk para kitaina utaluk para kitaina. Kipka ministro raka uka kipkraki altos funcionarios sata para kahaski unyaki ahora kampi uthata para kiyapa. Kau chapina kati hucha arktiri na kampi yathata ya shipch. Hanuka ha huchat akawina hakata sepcheha hupara kaha haniwa uthata panyapakiti sa silwa karais taragi. Kurhama polisa kiriste yathata sipka kinyani. Pakalkotunka pescani kamas lurinakaw yosap karakina pusitunka kimsanisti hanimunap karagin. Kimsanih kaniu kunsa yatiap karagin. Ugata kapairi hakawinsti yosata karakina texto sustitutorio. Comisiones, constitución ukatsti descentralización taipita. Poder Ejecutivo kakamachisti maisteta harakiwa, hichatok karusti Resolución Suprema, Ministro Nagaru kakik para que Viceministro Supanakarut hataynya takisti, ma declaración jurada ukawa maisrakini, ukansti kananchap harakinya pawa, huchar kantaipita, huchata kantaipita ukakik para que kunaiman yat hatawinakatsa, albacha kananchanya pataki, huchan chata pasa, hanuka huchan chiri pasa, ukatsa estado taipitsa. Yatias Karakino, Consejo de Ministros Pechteriro, Kamunkik Parakiu, Akamarka Malkuru. Hanita Resolución Suprema. Nombramiento toket apsuskipanua. Akiri maistawinakan sti ministro nakan pekteripa unyaki para kinyapa declaraciones juradas sata ukanaka ukatsti kamachlonita taipiru yati nyapa haraki ukamata resolución sata ukut hatay nyataki ministro nakaru ukakik paraki viceministro supanakarusa harus kipawinsti kunaiman chakwan tawinakasa utharakinwa
akachakan kunas hancha kapau lura parakina ukati gobierno taipits kunas hani pusa karakin aga konstitusiyon ukarus hani yakap karakit ukamadapat konstitusiyon ukas ayunak tachuru hakun hama karakir Arsu akatay kamachita kaukirin pitik takpachanisti yos apkaragita. Ugatu kanagasti hanis kusa karagis pa ukama. Ugatu karunaksti hita kanya pawa. akiri kamach maitawin sti kanan chirakiwa ministro nakamasti hani mantap karagis pati kitinakati huchar kan taipit hayat khatatap ki hupanaka ukakik paraki kitinakati huchata kan taipit huchan chatap ki hupanakasa terorismo ukataipita krimen organizado droga nakapnakausina korupsyon lorausina ukakik paraki wilamasina kaparusa nu hatapata Rubén Ramírez, Pachamama Uraquesata, ministro Pertiniroja Pacuti Hiskapayani Sasidwa Loka Parakitaina. Perú Libre Taipinkirira Garua, Irnaka Uragaru Apanta Payapataqueja Hausea Parakisapana. Naira Katja, Edward Málaga, Partido Morado Taipijitatua, Loka Quitaina. Patunca Posiri Ukabahistaura Kautaraki. Payirinesti, Heidi Juárez, Camachi Luririwa, Alianza para el Progreso Taipitua, Locara Quitaina, Akirinsti, Pusitunca Pusiri Ukapa Histauragawa, Utharaki. Uchitka Baja, Luis Castañeda, Naira, Marca Irpirirusti, Lima Marca, Ertaya Uta Taipijuitarwa, Yakapachkama, Hakisinkama, Sasigua, Ukataipijuitan, Jauparjosa Parakina. Los espejos, Ukahacha Utaujitarwa, Ampi Juparuja, Nakaya Parakina. Wilama Sirakapa, Ukakip Karaki, Yakama Sirakam, Pampisa, Uxachagaru Haput Parakinau, Ukankap Hanawa, Luis Ukakip Karaki, Darío Castañeda, Prado, Yohana Capaua, Jorge Muñoz, Lima Marcana, Irperipa, Ukakip Karaki, Patricia Juárez, Camachi, Lorena Empeja, Yakapachkama, Hakisinkama Sasigua, Akana Ira Marca Irperiruja, Saparakina. Tiparusti La Molina Ukachakau Hitarua, Pichkata Yatakiwa, Apaparakina. Akiri Wapaidiri Yatiawe Japurata Barca Basinaka, Kurhamati, prefectos Ukachakau Hitarakarja, Ansasa, prefectos Pechtere, Uka Irnaka Hurakarjan, Askiraka Utiexa, Sirwasaprej, Ukatja, ministro del Interior, Jupasti, Arsuneraki, Walich Amampeu, Kurhamati, Yakapa Walhaniraka Wampi, Huparaka Haniwa, Huchancha Tapkiti, Sasid Wasaraki, Kurhama Pulisa, Yakara Kampi, Wampiaka, Yatia Witaipita, Kanasta Karaki. Takpacha prefecto supanakarut hatawinakast akasu melkut hatayarakih ukatupanakah yatichirenaka parakiu ukamatapat stakira hilwinst yatichirenakaru ahli parakitainak Ministro del Interior Jupasti Haisarakiwa Machaca prefecto supanakarut hatayawita ukatsti yatianirakiwa hilbachasti yatichirenaka pheusasina ukatsahaniwa mainisa huchanip karakitainati Prefecto supanir nakawinakapast kamachin kananjata harakiu amdawinaka hutharakiu ukatupanakast politik taipits haniu kitirusia na panyapap karakit ukamochik yawinaka panyapap harakih ukatananaka hupanakaruh askiu nyakipawsin aklip harakt hilpachast yatichirenaka harakiu ukatupanaka pokasip karakiu kunanakatih maiskih kamachin ukanakaruh por los órganos de inteligencia. Guillén Jauregui Jupastías que Jusau Sarakiwa, División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, Diviak Jupan Irna Kawinakapaja, Ukatsti Sarakiwa Jupanakarusti, Askicha Manchatani Usasina Irna Kaiptaipita, Ukamkik Parakias que Jusau Sarakiwa Yakir Nakawinakasa, Hay otras unidades. Diviak Ukamas, Nanakatakist, Buque Estandarte Ukamarakiu, Ukatiaka Unidades Ukanakas Utkarakiu, Upanakas Fokasip Karakiu, Dirkot, División de Antisecuestros, Ukakik Paraque Dirinkir Ukanakas. La Dirinkri. Juparusti Hisktaparakinoa generales Jupanaka Matapisitapatha, Naira secretario presidencial Bruno Pacheco Jupampi, Yanapawinaka Katukañataki, Ukanaktohetstia Kamaukananchiraki. No conocía. Akiri Lurawitz Nayak Haniviat Karakit, Yatiri Nakat Nayak Yatkatas Karakt, Hanukats Ukalurawinak Tokets, Policía Nacional Ukatevitz, Yatkatasip Karak Pachao, Haniukanakah Alak Chamakaruke Haitata Karaganitih, Hanukast, Hananchatrakineo. Puede quedar en la oscuridad, se tiene que aclarar. Yatqatawinakasti Luratas Karakiwa, Inspectoría General de la Policía Nacional Jupanakawa Yatqatasip Karaki, Ukamanakasti Arsurakinoa Mesa Redonda Ukachakana, Kunehmatukohanasti, los vigilantes de Ayacucho Jupanakaru Katunta Parakina, Akira Hanaski Hakanakasti Alajirina Karua Kolkema Ipharakiritaina. Dona ansasa dollar chuhnyakol kena janipaha ira katau hite katau akuragan hakata siraki aski at kata tarakasti kam sasip kisa yat kata sip kakinya
Masuru jueves urusti dolar choknya kolkisti kimsa solisa yatungtung karalan birakinwa alanya takiha ukat sti kimsa solisa yatungtung kapayani ukarakinwa alanya takiha ukamanakasti hita karakiwa kun hemati sokta vaksinakawa sintisti hita tarakina hanukat sti kunatsa kamanakaha uterak pacha Cobren jani pahan citak aski hita katas karakih ukat aski kosarakio ukamatsiana para exto hiwasana karuh Yat khatiristi sarakiwa politik taipita kanarsui utjeha ukat ukamahut sasina ukakik paraki soles kolkesti aski chamanjat kemas karakiwa Aski kusachui majatas karakiwa yang kasuyut kolake impir na kerina kahaga suyunak ukat wun hasib karak bolsa ukast hit khatas karakiu ukat kau karote huchkstok sepal ukat taipit ukanakas aski pachawi anapas karakstus Hirono konya ukajakan sti walha kenakawa Estados Unidos kolkesti hita katapat sti aski pachatur kaki papharakina Mau kitas hita karakina ugat simpach hita karagispa ukay suyas karakiha. Anchitasti Estados Unidos chakar apay kenedaki turte karakha. Ukat sti akiri uhawinakaru aski pacha istarakma Manuna kamahut henya para kiu kaukir kolkente subapakzek katok tahu kakolkin humatek sulis kolket katok stukast manumah sulis kolket rakinya pau ukat humatek dolar kolket katok stukast manumast dolar kolket rakinya pau ukamat han sinte hanas kinakar purinya tagi tukuenya takisti uhanirakiwa kuna pachantiwa kisirikchi ukapachankiwa dolar chohnya kolkeste turke kipanyarake sasina Ayacucho, Sulcasuch, Taujitaru, Chaput, Apayari, carnet de vacunación Satuca, Hampik, Arina Campi, Honcha para Guampi, Calape, Caura Calut, Aparakisapana, ya Kimsa, Coyaña, Uta, Chacauitana, Caca, Caja, Parakis, Pasasir, Wasaparaki, y Chasti Akiri, Pertene, la Caja, Puratilat, Cuyacaraca, Cauchapiracati, Acá, Cari, la Pinaca, Alap Pachana, Acá Hanaskina, Alap Pachana, Jupana Carusa, Tanta Payanisa, Sir Wasaparaki, Kurjama Purisa, y Atata Payani. Hani waqt askaragitainti qollauchatana campi ukamas qalqat qollauchatana campi ukatu kanaksti Dirección Regional Taipitpachi uñano qafjaragitaina Ayacucho Marcana kancha qapanakut hifan aqtarina kasti ukanaku uñano qafjaragitaina ukatu kamana campi irna qarina gauchik qafjaragispa kimsa sulkiri qollañutanakata sulka suyun pitantawila finagasti maitatakaraqispa Pescatun kapaqalquni haqinekas tukamkik para kiu los olivos ukachakan hirnaqapqataynaq 24 de julio ukachakans ukakik para San Juan Bautista ukachaqahuanakans papa takatir naqapqariytaynaq hanukat sanchitas aski hirnaqatas karakij akir haqinakar katjeñataki kun hamatupanakas aski huchanchatapqarakispaw Dirasa Taipiter Nakarina Campi, Policía Nacional, Ukamas Huchar Kirinaka Purinta Paragitaina. Oficinas Chacanacarus Purt Apcaragitaina, Ukat Uka Chacanacana. Certificados Canachuriñas Tietis Carexapana. Kathat Apcaragitaina, Kitinacati, Campichik Apcarexapana. Katerina Gasti Unión Apcaragitaina, Yakapana Gastihan, Bakun Munerina Casa. Y tanta Tajafaspas como Kelkata Apcaragitaino. Hay documentos que han presentado algunos grupos. Kunaiman la pinakas de Akepkoto Hakenakas Lokani Parakino, Han Bakunuche Sinyataki, Hanukats Kaukir Hakenakata Kiri la Pinakar Rehontapkan Hubanakats, while Haniwa Kunata Paspasuk Kamaharakir, Ukanakauna Nakaroja Napaparakitanich yet Hatanyatakir. Ukamana Kutikaragitaina, Ukatsti, Ayacucho Marcan, Uñano Kapharagitaino. Sistema sukataypiru mantapharakitaynaq claves ukanakampi ukatichaq akira qanakaru kitinakate ukataypiru mantapkana upanakarus yatqatatas karakiu ukakik paraki kaukira qanakat alaqat ukataypiru qalqantayisip upanakas ukamatapat tupanaka hani wakunatap karakit ukat hucha upanakaq durap harakij yatqatatat chatantatap hani upanakaq Ukamakipana kitinakati ukamansti sarnaqap karagitaina ukat Ministerio Público Taipitoa José Tapjarakpachani. A partir de esta información. Rata marca basinaca hichuro de queja unaraxa wakist apta lurtaya de queja apatau aquí dira campigua hiwasaraka wakicha weja tukata hiucha kucha wampi kipka no kanchis wakicha wiwa akamwa bantantan dirakini